Singka pha kain tin aje chu tuni sermon hi Singka lama recording kain bolun ai wain na ngai tingu le ni tha pha yong hong itan tin tuni hin Christmas na ding anai hle ta in Bethlehem langa ilung thimu jong ikoi ta diu yong gin chat omin ai tuni hin Christmas thun masang ilung thimu jong inape thena diu chuteng le hlagawa hoi ta ke go jo sa Christmas iman thena diwa pathin thu dunia hi athum channa Christmas gift athum na hong hiding ahi tuni hin min la min chung nung pen ipakayu lehu hingpu Jisu min hi kan sei no mahin chechu i Bible sanga tamata mahin chechu sei seng di yong ahi pun hi jong le tunia hi Isaya bungko changup akonin hin seiding ngin ka kigoin nabonon paka Yesu minin salam jong kain bolin hi Isaya bungko changup na hin siminge ize inem itile e hodingin nausen khat aki apengin chapa khat e kipiwe aleng ko wa waipo na apun chule amin jong thumop them kidang ta thanei ta pathen tun son mi pa chamna leng chapa akiti solcha te bungli chang som le ni jong siminge chule koi madanga hu hingna a umpui ize inem itile wanuya mihim la a hu inga i umna dingu wa kipia mindang amin dang in a umpui atinai no other name ti ai tunihin Christmas phar sung hi tam ta chun December apat decoration o in pantawin hobung tam ta in jong decoration achai tawin mu theilama iki go na wang chu a hoi thei nahi aila amimal mal eima che thagau lama iki god nahi I to bangham ti ngai to ngai hin to sermon ni na ngai tau ho chu phat ta anangai hoding chun thagau na ki god na an ki thopi te te ding ka ging cha nai tunin ahile he che naw sen hong ping ding hi min la min chung nung pen min dang umlo e hu hing ding huing pudang umlo mindang umlo chechu sol cha ma son hang san ta na hang sapiu ahi in kangai to aile Isaya kumza sagi masanga pakai chele sit na ahung masang kumza sagi laya hiche thu ana sunpan ana mu sanga kiche jo amu ho e ho e ta bi nei heje chun iki gonda no jong kum sia imanu a hi kum se le Christmas mang ibin hiya chun Christmas se hele huing pu hung pin na hin ipiham khat ni dang ana namu kha lo namu be umdinga hin
isan mun masaho comments la aga simdo khat Christmas hi chan kaman wangin tu chungin ka he chine ti yong ahung min ki pau min he ke yong chi sermon dinga ka ki go la ya tengle he chi message ading bo hilowa ke ma ka changa Christmas meditation ka bola ya pathinin ei musa be ai lo le ipiha nidanga kana gel do lo nidanga kalung ana tong khalo tu chunga hung tong kha jong a umin hita chu hagaw lama preparation i bolo he tuni simna wi gabe witin amin zong tia par kan parjing de hin achung lama jong chu seikham ser umin anoi langa jong seikham ser umin abona cover ring ki le ipanon tu lo ding ai je chun hicha hi chule amin zong kitia hi chengsi an sein thumop them kidang ta thanei ta pathen ton sot mi pa chamna leng chapa akiti atinai amasan ei pawahin sudi zep ngai ding in khadhi aumin chui piam ti ai le thumop them kitiban ta achun kidang ta chu ahum ki zom jingin ai wangin adan di ta chu thumop them kiti chu min khat a hip main cha chu koma koi de thumop them koma kidang ta English achun counselor koma akikoin tele kidang ta wonderful akikoi nahi hije chun che chun niya kan khendinga hi in ama sapeni pakai hi amina konin tuni ama hi nahi iga het chindiwa deum aumin che che pam thumop them che chu ei pawa hi che sanga hojo leji jong chu chumpun English wele chun counselor akiti nai ai nei ho gama counselor ti her sun sun chu huina lampi mi copy ho bau khu counselor itin che chu ai che mai chu ai pon counselor in a hob len dan chu na boy na zo se na lung don na zo se ai lo le hasana na tu ho na lung thim nat na ho kiti na hin kho na tu ki i pi jong le hi cha hin thum op them counselor kiti chun hi chin na boy na ha hi chin na lung don na ha ai lo chin na hasen na ha ai lo le a loi khan wa ja lung ha na yong hung zau kin na lai tin che chu thum op them kharin hoi ta an ki olympia le hi cha ko na chu na lung all na hung thei ain che chu ade dia counselor la thu pi pen chu Christian counselor hagau thua ko na Bible mangcha counseling bol themo aivin chela la thu pi pen chu ipakai ain ama chu thumop them counselor chu ai nei he chu tu ni hin Christmas ding kon cha hin I to bang lungel to Christmas e nan mandam ti ki ngai to le chin loi khat chu lung nop mona tam ta nei puma Christmas mang de ki umai the loi khat chu lung hel na len ta puma Christmas mang de ki umai the loi khat chu lung thima anga na ding nei lo lung don na tam ta ai lo le lung kham na tam ta lung thim sunga ha sana tam ta to Christmas mang de di we loi khat wang chu ta sa damona len ta nei zala mila jong pang zo dinga ki gel lo loi khat wa chu tu hospital zo ki na lai ding loi khat chu ina kizena adam lo na zal khun chunga ta chu thojong thodo thelo ding hito banga mangni yong chu ki umai loi khat chu in sunga pul do na in sunga ngai ta khat i ta khanin tu kum sunga eina thi sanuwa he cha chu in sung kim talowa Christmas mangding tia lunggel na jong nei puma Christmas mangdi yong i umunai ai tu ni na problem ipia lunghana ipina ne yam aro hasena ipina ne yam koi chunga ham hasengui i hasena tio atam zo wang he mel mau e bol ja hase ki hiji pon i heng iko nai cha na
ikinep na ma te ho akuna ikinep na bangjong umlo min ei khotuna dinga ikinep bangjong kimuzolo su mila hita akigel koiman agel do ta lo anei ahau cha ki hewa awai cha ho su mila ki teo jong umin che ho jong chu to tulai tai nang nalung thim no mota Christmas mangne ki guna hi am hito bangan lung thim suga ha sana tam ta na ne yale tunin hongki ngai to in lang tuni pakai min hi ngai to lang ama hi counselor ai en je chun tunin ama na do no ma ama ang suga na kipilu no ma ama na bel no ma ile hiche na pakai na counselor nang ninga thumop them pa cho hi in hiya chun tunin tam ta ilung kham nau ta ipo jong ipizia ham itiale hiche ei thumop ding pa hi inai nom lo je ham airo ama ido nom lo je om hi te ding hi nalung thim pum pia pakai na hola ama anga nabo khuma pakai na do aile pakai tunin nalung don na nalung kham na akuna chu na ol na ding pakai tunin athu cheng khat mai la chang khan long ai mai the bible chang khat am bung khana ma ai mai the cho chu mang cha pakai na ko ma thu a sei ding ai hiya chun nang hin thu mo pa he i ti azong phan nei jing a hi leise chawang pastor na ta san pen jong na do num umle phan anei lo ku mum di tulai ta wang hi pastor boy lai to hi Christmas sermon ke wi lo Christmas masanga mi ga building o epo taw no gaman pe di o ta tam ta dai teng le ki pa na mai cham boli tam ta umin tin boli tam ta anei lai to hi chun pastor kha chun lung don na ga do go le chin as tulai den ka boye anti de na na huing pu hi na counselor pai I te jong ka boi wale tingai lo akoma chi ho kot ana hon pi lo ti ngai lo aman na boina ana het pi intin teng le ama akona chu lungmon na nei te ding hi hi chu tunin na huing pu hi hui na ding na ta san sa hitan tu rai le na sa na zo se angai jang dingin ta san ngamin ti tuni ikitim na he amin chelai ani na chu kidang ta wonderful akitinai wonderful amin aizia chu english no veleu chin w wonderful w chu capital koi ve ta wonderful amai akidang ai thil zo sai pakai na benal akidang yan sa ai leise chu ahung masanga ahung pin ding ho phat ta ki sei sa tel isai ma man athu na yong asei che yong chu sermon bang ka sei sain isaya bung som ngale thumo pakai huing puji sun ahung thu dio yong tam ta ki sei hije chun apin masanga pat ahung pin ding keu hilovin ana to di yong abula pat atom chan ki sei teng le apin masanga ahung ki na di kisan ki sei ki na lai ahung ki ne ka ti chu ahung pin ding cross ahung thi ding atho ki ding wana akaling ne ami thingo la ding ai lo la ka ti second coming iti huna he che second coming khu he cha ahung ki di thu yong he ta chu ipaka hi ama thu simi lesin ahung masanga abona ki sei sai aje chu pam tele ton son mi ai je in at ana to ding yong chu lesit til tila chu ato di yong se hersa ai ta in heche eo eung hado na dinga ana to di zo se her sa ja chun cha mai chun akidang ai mai nai apin na akidangin ipia akidan na chu nunga theng sunga hong ki zil heche nunga theng ta naubu ain ho pa nunga theng ipija ngai ham ti la hong peng di pai a theng ai ja chun apin na ni naubu an ho pa dong ding dong hi a theng ngai cha chun kidang ta in Mary kiti nunga theng kiti khat ana umin tele akidan la kit khat chu zinei dinga ki kham sahibin Joseph kiti paru ki cheng ni win amo dana chun che ki cheng dinga ki kham sa iti o chu nu pa banga ge ngai ai ta in che chu khat zo sang zo na kita lo tale che chu khat in report abol po le chu
ki kai do a songa ki sepli ding ai ai jo zo si a he thiam thei di wal til a sei ngai thei di he thiam thei di gol hang karjong pathinin prepare na bolin he rejun he che gol hang nunga pathin thungai dia ki go zo along thim pom piu pathin ta san he che teni chu hong ki sutua he che pakai hong pin ni ngai pasal to kitimat khalo nunga theng chun he che naw an wo min apin masang se chun Josephine Paten Azenin Azidinga Kipulu Rita Zongle Alupi Poi Atine Ajechi Pamtile Hiche Ayin Nepi Mary Naubusunga Naucha Umchu Athengpa Ahitia Henin Holy Kitina Athenge Hiche Pakai Cho Hiche Achun Josephine Ayin Nepi Chu Azita Zongle lupi diga chun naizong ananai poiti hi I Bible phata record ki bola hi akidangen chai pakai ai leise chunga a ministry kum thum wal jeb ho ana to na chu beleu chun ami hil ho jong kidang asawi azat chombe tiamuwin athungai zo se chun kidang asawi nei tunin phatain ngai to le chun akidang lo ipi uma ami hil na jong thunei ta in mi a hilin tengle athilbol kidang hoi vele chun athilbol hi akidang lo umpun hi ako machi hojong akidan na amuin Mesia Krista joiti ata san masang jing jong chun azat chum na amuin hai cha chu John Gospel velechin matta bung thum na khun Nicodemus kitipa chu ako magachi pai jeng hai azal chumeti herji in heche Nicodemus kiti lagawa aki hongmi alung kot hongmi je chun paka hi Sanhedrin member dang zo sin thadi bo gel jong leo aman wang pakai mu khana nei je chun aganai nei Nicodemus pakai kom ana chin zalin heche Bible chang pin lo in napin tha ding ahi kati napin tha te ding ahi kati kidang sai in na aintin John bung thum chang som le gup ho hong umin pathin hi banga wan noi angai lut ahi acha pachang khat apitai ti hona Nicodemus in pakai kidan na cha anamu ni pakai to anaki sutu ai lo anaki mu kha tapo chun akidan na chu mu wi nei Samarino meinu tui thalinga well khana achina achun ahong ke hobun kidang sama mai khopi lang agalain hong ve win tinaga ko binahi Mesia ju hitei khanin te atina eja kidan na chu amu pai nei ana asa su da mo khun kidang asa didano michon khoen mu jengkhu ita kipa hita kidang sama madi khomu sa pa kidang asa dingai tele amu zo sin kidang asa unai tabang chun alang thi akai tho ho apha asu theng ho athi kisan an kai tho akidangen chai na athina kidangin achon sen na kimuzolo athi mo na kimuzolo ai wanga thingpel khet be dingong kipedo akidangin na ni thum ni na thoki ne akidangin
tun che wonderful kiti hi Bible ile hil chin ho a galadi hile wen sei da tama tamai a original o ep o tam ta umai aiwa che chu tunin ngai chalowin ka he in head be chu aphai a khol thein ana khol bebin aba tunia practical ai kan sei chuti ta thu ta study ki bola ki sei ai pu he che study thu ta gilta atyo chu mi hil son ho adina phain aba tuni ken kan sei le mancha kom ding iman thu ding na to ki sei do to na man thei ding che chui ye chu na pakai ki dan nai ngai tu lang akidang na lom me ain mitam zon kati chu Krista muchin ta zo sen a he chin chu akidang pe na sa chu ipiam mitile chon se kei eiga ngai dam jengi akidang na lom me ti lo thei pon chu akidang pakai na to akidang pen chu mi chon se thiding lai hong hing ki ain kho hong ki khel masanga chon se su ang chu tua chon phana su ang ta hoi pat pakai khur sola akidang choi ama ta san zo se chu he che thil bol kidang ta ain khon lon ta je chun mi hem in khong ki khel ji nei I Bible akidang seidi atam wale ai wangin khat se I mean hin phange Mary Magdalene kidang na salom chenuku na Mary Magdalene setanin asu genthei asuga hagau Halloween a control ama thu thailo nu pakain zalen na suchan na deliverance kidang ta api in chenu me nu chun pakai cross phungchan azuin akibui chan azuin thoki jinka welcome sapen apangta nei Mary Magdalene chechen bolin hin bolin teti koina na ta sandi chon akati hagau bu ho thanei na noi umahin satan noya gen theita no mi chula ai wangin pakai zuila her kham ma man ta nei Mary Magdalene salmon khan hinga kala sei sai na ngai kha di ka ging chain akidangena pakai na to kha zo se atong khapa kidangai ja chun a result zo akidangin mem hin ko kidang tam ta umin memin koin ate pidi umlo na ate pidi umlo thil kidang tam ta ana soji nei hecha kidang la thupi pen kha choi piam tile jisun ke engai lui tin he cheni akidangena jisun ke engai lui ata salote ari chun story bo wahi a story ke wai po ata salote ari chun ngol thubu bo wahi ai wa ta san ho adi chun o mina he chen tingole he che jisuin ke engai lu pe nei de o ti chan ke min he chen ngai lu la chu ani he chinu nahi ke o Bible simhon kana sim kha jiu Harvard Dr. Harvard German theologian theology simzo cinema ai simkha te ai in Bible hil chen ho ita lang theology ita lang journal article ita le epp asuro chu ki gom khom dile pheng ma I zarem asang ki simding tele lecture asei do izare dem volume izalom lom ai dem te ngai to lai chun nasai mi khat hin kwa ki seido le ki sundo ki ti chu thupi ala ni khari koi son khat he che ai ki dongin te ti chu a he agel kha diom ka ta san poi ai wa ga na answer zo ha salo hil che chu adongu nei Dr. Bird theology hizat pi na sunin hizat pi na seido in ai le che na seido le na suddo theology po hi ane khabu jong pheng mai asang ki simding na sudhi sentence khat a bo nala chomding hile ipi hi dem antiu chula adong hoyo chingu ve na adong hoyo chingu ve koi son Michinga hongkipan koi sonai ka timai nai Harvard
na theology sentence khat bawa na sei do ding hile ano na sut do dile what would it be EPI dem tia koi sam ki dong chu hiti na don buni nei Jesus loves me, this I know. Jesu German ako na English a kit translate ay tay. Ay pa wajang sapang ho jong in la asa uhi. Jesus ay ngay lut kay man ka hey. Jesus loves me, this I know. Theology is at hen lang, Bible is at hen lang. Mihila jong pangjong na chin. Jesus nang angay lut na nahet chin loway le. Alay mugil namulo tinay chu. Layman ho la thu ki sei tam ta chu theologian ping tha lo to la tame ti ho ein ata ta le wang chu lungnat le jing nei. Angai lupa muchen lo athu sim yeng chu ipia ki mang dham na. Geography subject ha, history subject ha, political science subject ha, hil to bang mai pathinu ki hil thelu chu hinna apan ngai na. Lagaw apan ngayin hinna apan ngayin nei. Che abul cho hoya ki param tile Jesus loves me, this I know. Hezun pakai akidan na ta chu ama hechino in kho ki khelte te na ama hechino in kho ki khelte te ahi tunin chehi nain kho na hechin nam ti na ngai to angai nei thanei ta pathe atikine thanei ta pathe na pathe ni pathen hat mo ta ai poi ipui paten anahobu pusa ha thingbul songbul ima bol thelo anahobu nai awa setanin ichanham kana naman chajia chu aki thoyong le anadam thowi ai wanga ipui pate pathin wang chun abol thelo tamna lom lome koi ma hin kho akhel theyong ana ke hepu nei ha chung nung patheni ti wangi thilbol thei pathe nahi Old Testament akhanga athilbol thei na mu nahi pathen thu chutita kanagel kho nai lo lai class 7 ka simlaya the 10 commandments ki ti film ka gavet chu thupi ka sanalo lo me Red Sea ki ti tuipi san alaya lego a nom ta hongkal kai theni dio tui hung ki khen jeng khuna kaga amu chu allo pin alom lo me mele ho atam zo 99% ho to cinema zo ki ve hi cinema ho la mele ho ki sanchun ki dang asa thong nei pathena na mulo izat diwam tiwang zu ka he poi aiwa na ki dangena he che har chu nung pathen chu tunia na ho patheni ahi he je chun naha san na zo se san ama alien zon na boy na zo se chunglam ama umin ama chu har chungnung aija chun ama chunga dang talowe tunin ko na ki chari pi uma na future na ki chanam ai lo le tu to na din munahin ki chan izan ham to na umam pathen har chungnung hi namu chen le che har chungnung pathen chu ho kai ti nang nangai to ai chun ta sana na hin ngam di ngai tu na boni muchin lo zong leng tun ka thudi izan zong le har chungnung pathen cha kai he je chun pathen khon iya kai ka koi na ti le he cha chun pathen in kidang ta in zona na pe de na dam mo na zong cha asudam the asudam lo ta zong le zona chum khan an pen ape the che chui pam te le lung mong sel hin ko man the na pe ri ngai ha chungnung pathen tunin study yong bolman putin sarmona kan sei ta chun he chun ai pi yong le tuni ka ho patheni har chungnung patheni ti na he le it is enough a ring se da hina ka ho patheni har chungnung pathen kapu kapate masanga patheni anamu masangu gospel hunglun masanga ana ho pathen chu he to bang pathen har lo chai poi tuni ka ho patheni he che lesin mi ten ama amu lo jewa pathenai ti a ho zau se chung lampe pathen har chungnung ama hi ti tunin ngai to le chin nalung mong di ngai he chun tunin Christmas
nau cha khu nau sen khu na hi che nau sen khu hi che bo khu na lung thim koi da tam ha chung nung pathen mu the le chung hung ai thu chu ta sa phe ina hung eti na zone gospel zone ina sei sa we thu chu ta sa phe hung change ati juna he che chui he chu lelewan sempa pakaya hi in tun son mi in ama he che chu ama hat chung nung ki ti chu he che nau sen na khun na pa pathenin he che nau sen chu Herod sepai izan ham min thago jong le ho a hol do zolo dia pathin asel har chung no pa pathin khuna bitta ahin ama azong chun pathin hi la chu ana jing ta ahin he che nau sen chu ngai tu in lang har chung no pathin ana hi tiếng le tun sot mi pa ki tun sot eternal na eternal vanule set ki se mi chu scientist na khol do dan dan bc izat atiwam aumine hi che ki se ma sanga jong ama umai tai na hi che vanoi le se le che universe namu phalo gam zo se sanga eternal ama chu tun sot ana jing pakai chu ai nai tun son mi pa eternal ai he je tun son mi pa to tuni nang nakizob hi kidang na saam che chu akidang ma khrai kine he je tun son mi pa hi wangin he banga lo pi pathin cho hi in he banga har chung nu pathin cho ai wangin nang si mi sanga jong I ma cha hi lo nang a he nei nidanga 2007 ho ham choi ta in ECT trio hon la khar an sawin kalung ya tong khama ma jing che chu recording na bol te te katin he knows my name ti ko na he knows my name chahi seido zo lo thil ki dangai lele war sem pa pathinin kamina he ki ti juna kamina he he knows my name pathine mi hem kizop manna akidang mama jing che ipiha wanoi le se da pathin akau jing mi izan uma wanoi le se da pa ko ma thousand pat mi izan lom tadi a million na jong kisim mai thei chona turi tu isai pet na jong a thousand mi de cho million izan a taudi we ai tu nang jong chen lang napin dan sang lun in lang ai lo la hop ina aning khat gazun in lang gadil so la gataw la chen a pet pe na connect na hi chu kidan dan na lele wan se pa hian lang wanoya zapina ho pathini jong le nang ma changwala hin he pathira in he knows my name namin a he nei namin a he nei chejoi tu ni ka sei nom chu hitabanga thanei ta pathin chu hen lang tun son mi pa hian lang pathin ho zo se chunga pathin hian lang itabanga thupi jong le itabanga lopi jong le nangma si mi sang jong het kham lo na he nai namin ki san a he nai pathin chai sumila ki umlowe namin a he nai aban ivenai le chamna leng chapa prince of peace atinai chamna leng chapa Christmas ala ki dei pen khat e Christmas la hoi thei valentine a hoi pen hengin kitile na boi thodi ai wanga aki ha sa ma ma chu chamna leng pa apeng bethlema na chamna leng pa hum ping khu wa noin hichilai ne lika deidan aw chela sa thei non is a tribal thom sakhat boyu nei emi te hi Christmas la chu a hau sapen hi diu ka ta sani nei aji chu ipui pa te pathin na homa so pathin ngai ngoi hagawa khomu adi ni sopiu mizo ho lusai ho na tengle mar ho kiti ho na anunga chur eola jong Christmas la olole pen be tu kum wang hi Christmas la tha I cha tenen ha sa do tenun
YouTube mà in ngày ngày mi ai là Christmas lên khom nào la ho la tha bo ikoy ho wi vele chun wa no ya a hau lo i a hau salo i lo di wam ka ti UBS keo kaila chu Yotmala hin Maharashtra thu Yotmala hi che Nagpur apar khu mile som ko to bang gamla hi cha Yotmala an sim ka hi Christmas sele in langa ki hung zo la hi lo je chun Amy pau ke to sen len khom ka bol jiwin zan kharwa ka khoba u nahi la khatwa hi avel izalon mo ka sauta ma jichu Kerala hon lo deyuntin adia Kerala hon de dan dan chura Malayali hon cha chu abai hanoi amini khacha helwa chamna leng pa peng bel them tiona alo wanu ya leng tam ta na peng ta e tiona cha khu bai hat ke yi ngoi hi che chamna leng pa hi dunia ni che chamna hi ga gel do leun kanumin chay chuti ta study ball jong chu ka ko pun ain la a root meaning them khat he diu kanu mini ei pawa chu peace le ha chu agil de se chu a Hebrew pawa shalom kitiu agilin Greek pawa erene ang kitikinin cha chu English a chun peace tinan lenon he cha original jong chu boy pi dautin English a peace mai yong hi ei pawa ile ting le khat ki dal ha chu a meaning khat ki dal hate aje chu muna bang khrai a bible a context dung ju ai aman dan chu mai pathe to ki chami hitawe te we have peace with God te Romans chapter 5 hola che khu umi nai I want the peace of God that passeth understanding kitiwa ki sei ting le pathe na lungmon na tinung kilet kin weta hiya chun peace ahin a meaning len ta ni umin langkhalam chun chamna hi in langkhalam chun mun na hamon na lungmon na tyo chuna che chu hi hiya chun I bible peace akiti phat phale teti hi panga hi ti na he di kanomine ani ni pakai nei pi na chamna ki chamna papa thedu ki chamna mem cha teo che dena ko na chon sial husai ta je chun pathenu ki chamna lampi to poi ai wanga cross ala ipakai Jesus Christ ayala pathenu ki cham I tawe ati nei we have peace with God na ting le head zolo mi hem lung thima head zolo lung mon ati khuna the peace of God ati che pathen lung mon ati khui iwe ting le hi che lung mon na ki ti pai hi che meaning jong pore ten hi tu ni ngai tu itin chom cha in chamna akiti ting le pathen tu ki chamna chon se lung heina nei nai lo chon se so na lai nei le pathen tu na ki cham hi lai ye pathen a chapa chuna na ki nangma to na ki cham na dia an pe yong le na ki san to ka se chu pathen tu ki cham nai lo nei cham na leng pa pi ngen lang kum se la ala sa jong le chin nang pathen tu ki cham nai lo nei tunin pathen cha te ama do ki chamui ki pa na lom lo me pathen tu ki cham lo ho chu zana jong I mut lo zan a hu nei a chon sin an del zui tu zana chon ser ka aga bol tu zana kisi no mo ta hin kho man pathin cha de chau se inei lo chuna ilup ko ne pakai ko mi ga ta wa zan kho wa ei ching ding ni ama ko mai ki bop sa wa nom ta ki chol do wa I mut jing kai tho phaneng thokin I ti no bita he che pathin to ki chamnau aga chu che ho chei lung lom mo ja I mut mo ti yong chu ki nei lo pathin cha te chun he che cham na chu ki nei nei nane hita tele che pathen to ki chamna chun aga do te je pam tile ule nau to ki chamna nami hem chan pi dang to ki chamna tuni ki cham pi lo na ne ya ule nau ki cham lo ki na lai tu lai hin na ule nau ki cham lo ki cham pi lo na nei le Christmas masangin ki cham pi le chun Christmas meaning na het be namu be tele ki pa na jong ki bel of dinge he je pathen ki ka thu so pi ure naw ki ka thu ani na chun lungmon na chun na neyam
pathena ko na lung mona the peace of God pathena ko na lung mona pathen lung mona kiti chu naga hi che lung mona chu na niyam ngai dam ki he china ja lung mona ipo gi zo si pathena pe do theina ja lung mona na hi chu nanei ahile hi che chamna leng chapa kiti nalung sunga vaina hom sa ahitai thune na na pe do itai ti na jom hong hi ding ahi jon lungmon na chuna nei tam na che pakai lungmong sela kingai theina nei din pathin tunin hei deyu na hi tawti pakai luksit him pathin hepa ton so na kapa nang na hi in ton so pathin har chung nong na hi tunin kapaka Jesus Christa mindinga nana pe isai mangcha na phon do lo pi na lom lo me he chei pakai to chung Christmas ka man diwa ka ki god now khat hi le kanomin he che na Christmas ka man diw ka deu nei pakai lukse tain nei ki thopi din ka taw na hi Christmas diga ki god la salmon khatna nina tune thumna kan sei chaitan kanungod banga pakai alina ka sei do thei ka kinemin telekum ki chaiding kona kumung tha dinga ki god na sermon ka sei ding jong nangin morso te dinga tha na nei pi ka kinemin pakai hi chading yong chen kong tawi tuni na thu ngai zo sen hi che min chung nong min lo pi ta min dang lo Peter anati ka het chi no ba hi che Jesu hu ing pu Messiah Krista kiti alo pi dan ka het hiam ba min chung nong pen min la lam min ngei pen min la tha hat pen Setan le aloy ho anga pangam lo amin kisona ki thingu he che min chung nung pen chu tu chung hin agil na ki chen zo chenen her sa dingun pakai Jesu minin kaung tawe amen.